एबी न्यूज के सभी दर्शकों को एबी न्यूज के ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं एबी न्यूज एंकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबी न्यूज की पर्दे में। रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र के दरगारबंद जीपी के वार्ड नंबर 10 में एक भीषण अग्निकांड ने एक गरीब परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी है। रविवार सुबह के करीब 4 बजे दिन मजदूर समरदास के घर में अचानक आग लग गई। उस समय समरदास, उनकी पत्नी जबा रानी दास और उनके 2 मासूम बच्चे गहरी नींद में थे। तभी पड़ोसी बप्पन दास ने आग की लपटें देखकर तुरंत दरवाजा खटखटाकर और आवाज लगाकर परिवार को सतर्क किया। किसी तरह सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल सके, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाने वाले समरदास आज पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। उनके पास अब न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए सामान। परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। घटना की सूचना मिलते ही राताबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक यह आग आकाशीय बिजली गिरने के कारण लगी हो सकती है। वहीं इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही दरगारबंद जीपी की सभानेत्री के प्रतिनिधि दीपोन सिन्हा और उपसभापति श्याम कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार का हाल जाना। दीपोन सिन्हा ने अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के विधायक विजय मालाकार, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में हैं, उन्होंने भी तुरंत निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाए और उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाए। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर शोक और चिंता का माहौल है। आप तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबी न्यूज के साथ। আজকে খুব একটা দুঃখজনক ঘটনা আমার দরগারবন্দ জিপির 10 নম্বর ওয়ার্ড পশ্চিম সিংলা এই গ্রামে সুনীলচন্দ্র দাসের ঘরে সকালে আনুমানিক 4টার সময় আগুন লেগে যায়। এটা সম্ভবত আমাদের ধারণা বাজ পড়েছে, কেননা সেই সময় কারেন্টের বিদ্যুৎ তুফান দেওয়ার কারণে বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ ছিল না, তাই আমাদের অনুমান এটা বাজ থেকে হয়েছে। আর ভাগ্য ভালো যে পরিবারের লোক বা বাচ্চাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সামান্য একটা ক্ষয়ক্ষতি মানে আগুনের কিছু একটা ক্ষতি হয়েছে তার, সুনীলদার ছেলের। আমরা খবর পেয়ে এসেছি বিধায়ক বিজয় মালাকারের পক্ষ হইতে বা আমাদের জিপির প্রেসিডেন্টের পক্ষ হইতে। আমার সাথে রয়েছে দরগারবন্দ জিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যামকুমার দা। আমরা যতটুক পারি, করার তো কিছু নেই, যতটুক পারি নিজের পক্ষ হইতে, এমএলএর পক্ষ হইতে যতটুক পারি, আর্থিক দিক দিয়েও ভালো, আমরা যতটুকু সাহায্য করার চেষ্টা করব। এবং সার্কুলের সাথেও যোগাযোগ করেছি। সার্কুল আজকে তো মানে অফিস বন্ধ আছে, তারপরেও তেরপাল আরো মানে কি কি যে জিনিসপত্র আদি সবগুলা তারা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। বর্তমানে উনি বাহিরে আছেন, বিজয় মালাকার মহাশয়। তাই সকালে ফোনেও যোগাযোগ হয়েছে, আমাকেও বলেছে যে অতি সত্বর গিয়ে কি করা যায় করার জন্য উনি নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমি বিধায়কের পক্ষ হইতেও আমার জিপির পক্ষ হইতেও এসে মোটামুটি যে কোনো একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা নিতেছি। আমরা এসে দেখলাম যে ওনার এমনকি কোনো কিছু জিনিস, কাগজপত্র আদি পর্যন্ত কোনো কিছু রক্ষা করতে পারেনি। আধার কার্ড, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আর মোবাইল, জায়গার যে ডকুমেন্ট সব কিছু পুরো ছাই হয়ে গেছে। তাই এইগুলা পরবর্তীতে কি করা যায় আমরাও হেল্প করব এইগুলা বের করতে। আর এনআরসির কাগজগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা যেটা এসে দেখলাম। খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা ঘটেছে। ভগবান এরকম ঘটনা মানুষকে মানে না দিলে ভালো। যাই হোক, কি আমরা তো করার কিছু নেই, যতটুকু পারি আমরা আর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব।